Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sandra Aziz. I am the moderator of Group 2. Was members are Indri Dwi Cahyani, presenter, Rizky Amelia Hasan, presenter, Ayla Azura, presenter, and Dora Bonaria Lumban Batu, presenter. Baiklah, materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Indri. Pada Indri, silakan. My sentence and if subordinate sentence. Two. Ten last John of 10 my class can be in front of our in class. Tense difference in last John does not often many. Conditional sentence. Question. One. To assume something will happen in future. One. To rely on something that is not possible now. Three. To assume something that has happened in the Sentence. Kalimat conditional sentence ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa kini. Terus ada conditional sentence itu ada dua, yaitu kalimat conditional sentence. Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi sesuatu yang diharapkan. Di situ ini ada dua conditional sentence ini. Kalimat kondisional terdiri dari dua, yaitu yang pertama kalimat utama dan kedua kalimat equal. Yang kedua itu letak kalimat utama bisa di belakang atau di depan karena dia tidak mempengaruhi. Tadi fungsi kalimat tadi ada tiga. Itu yang pertama mengonstruksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua mengadakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat ini. Yang ketiga, mengonstruksikan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. The conditional sentence have an if clause and a main clause, which are conditional sentence. The order of the clause is not action. You may have to rearrange the pronouns and objects. Just have you change the order of the clause, but the meaning is identical.
Yeah, okay. One, the zero conditional. Two, the preconditional. Kita aja zero conditional atau tipe zero. Empat kondisi. Setiap kalimat bersyarat memiliki kalimat if dan klausa utama. Dengan semua kalimat bersyarat, urutan klausanya tidak tetap. Kalian mungkin harus mengatur ulang kata ganti dan menyesuaikan tanda baca saat Anda mengubah urutan klausa. Namun maknanya tetap sama. Itu ada daftar isi di sini. Yang pertama ada kondisi 0, yang kedua itu kondisi pertama. Use the zero conditional when in general there is a guaranteed result like scientific facts. The most important thing to note is that zero conditional are about condition which are generally true, not about condition on specific occasion. Jadi type zero ini itu mengatakan fakta yang berdasarkan fakta umum dan terjadi di waktu yang sekarang. Kalau untuk membuat kalimatnya, kita bisa pakai if plus simple present tense plus simple present tense, atau kita bisa juga gunakan pakai simple present tense plus if plus simple present tense. Zero conditional have the following characteristic. First, you can usually replace the if with when or whenever without changing the meaning. When I'm happy, I smile. Maksudnya kayak kalau aku senang, aku kan senyum. Itu kan berarti fakta umum dan yang terjadi yang sekarang gitu kan. Terus when we use the word you in zero conditional, it often refers to people in general, not somebody in particular. If you don't eat, you lose weight. Maksudnya kalau kamu nggak makan terlalu banyak, kamu nggak bakal gendut. Jadi itu kan fakta umum dan terjadi sekarang gitu loh. Dan jadi itu zero conditional ini maksudnya kayak pengandaian yang bakal terjadi gitu. Jadi dari kayak kalau hal ini terjadi, hal itu bakal terjadi gitu. Oke. Example, untuk example-nya kita bisa lihat lagi. If I am sad, I eat chocolate. People die if they don't drink enough water. If dogs get hungry, they grow. If you melt ice, it becomes a liquid. If British people are bored, they talk about the weather. It is also often used to give instruction with the imperative if the main clause. If she ring the doorbell, tell her to go away. Text me if you get lost. Jadi yang ini tuh contoh untuk rumus yang kedua, itu simple present tense plus if plus simple present tense. Untuk yang ini. Yang mana? So, as an example of detail, we can pay attention to the dialogue that will be displayed with my friend. First question. Hi Dora, what are you doing? Hi Arini, I'm making some silly walks. Wait. Hi Dora, what are you doing? Hi Ayla, I'm making some silly walks. You make it by yourself? What? Wow, what is it? It is a wax. If you hit the wax, it melts. It is fresh. Let me try it. Sure, by the way, it's Sunday.
Don't you usually can your brother and no? Yeah, but it's only 2 p.m. In which 2 p.m. in Jakarta is 3 a.m. in New York. Oh, I see. Are you going to call him tonight? Yes, I'm planning to do a video call tonight. Ini nggak perlu sebutan sekarang. Tipe 1 lanjut. The first conditional or type 1 first conditional. The first conditional has the present simple after if, then the future simple in other clause. First conditional time present or future and situation real or specific. Ada formulanya ada if plus present simple bla 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 will plus infinitive. If this thing happens, that thing will happen. Artinya kondisi pertama ini memiliki present simple setelah if dan future simple di kelas lainnya. Untuk kondisi pertama ini menggunakan waktu sekarang atau masa depan dan situasinya nyata atau spesifik. If plus present simple bla 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 plus infinitive adalah formulanya. Okay, next. If thing happens, that thing will happen. Artinya, jika hal ini terjadi, hal itu akan terjadi. We use the first conditional to talk about things which might happen in the future. We can know for sure what will happen in the future, but we can use the first conditional to talk about possible things that could easily come true. We use the first conditional to make statements about the real world, and about particular situations. With the zero conditional, we spoke in general. Artinya kita menggunakan kondisi pertama untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa depan. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa menggunakan kondisi pertama untuk membicarakan kemungkinan yang bisa dengan mudah menjadi kenyataan. Kita bisa menggunakan kondisi pertama untuk membuat pernyataan tentang kenyataan dunia dan tentang situasi tertentu. With the zero conditional, we spoke in general. Artinya dengan menggunakan kondisi pertama, dengan menggunakan kondisi nol, kita berbicara secara umum. Examples: if we don't leave now, we will miss the train. Artinya jika kita tidak pergi sekarang, kita akan ketinggalan kereta. If you study hard, you will pass the exam. Artinya jika kamu tidak belajar giat, kamu akan lulus ujian. If I see my boss, I will ask her. Jika saya melihat bos saya akan bertanya kepadanya. If it gets colder, we will light a fire. Jika cuaca semakin dingin, kami akan menyalakan api. I'll finish my painting if I have time. Saya akan menyelesaikan lukisan saya jika saya punya waktu. You can also use modals in the main clause instead of will to express the degree of certainty or permission or a recommendation. Artinya Anda juga bisa menggunakan modal sebagai kelas utama alih-alih hendak untuk menyatakan tingkat kepastian, izin atau rekomendasi. If we don't speak now, we might miss the train. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin ketinggalan kereta. If you study hard, you can pass the exam. Jika kamu belajar giat, kamu bisa lulus ujian. If I see my boss, I shall ask her. Jika saya melihat bos saya akan bertanya kepadanya. If it gets colder, we should light a fire. Jika cuaca semakin dingin, kami harus menyalakan api. If you freeze, what if?
you drop it. If we don't live now, we will die. If I see you like one, I will give. Terus ya? Udah moderator. Silakan bertanya. Open question. I want to ask some question. I want to ask question too. If anyone have a question, I have a question, please. Silakan Ra. What's question number 1? Satu kelompok satu pertanyaan. Yes, Miss. Oke, Andra. Hurry up, cepat. Iya, kita satu kelompok. Iya. Ada yang tidak punya pertanyaan? Aku mau nanya. Dah, siapa yang catatnya ada? Bahasa Inggris dulu atau bahasa Indonesia? Oh alah, Ya udah nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia nanya. Cepat dari Mas. Aja pakai nama. Hello, my name is Professor Nanta. I have a question. Okay. Di first set-nya ganti ke set sini. Lagi? Lagi. Enggak apa-apa. Masih 16 menit. Lagi. Kecil. Lagi. Enggak Nah, apa-apa. 16 menit masih. why this call is the zero conditional? Why don't three conditional or four conditional? Why this is called the zero conditional? Why? Why this is called the zero conditional? Why don't 6 conditional, 11 conditional, 21 conditional, or 1000 conditional? Why the Itu zero tanggung conditional? jawab kelompok satu ya, karena tadi di awal tidak menjelaskan Kenapa dia disebut kenapa kondisi tersebut itu apa aja bagiannya. Kalian tidak menjelaskan, makanya timbul pertanyaan seperti ini. Oke, betul juga kan? Ayo, Saya mau. nggak usah pakai kelompok. Oke, Tanya aja. Ini Pakai nama-nama. Danta. Please. Gak apa-apa, yang penting ada pertanyaan. Ada kami 4. Ya, ada. Langsung ya. If you have question, you make the first group and the second group. Nggak usah pakai slide. In every type of your presentation, you have said particular condition. What is particular condition? Explain it. I don't know what Mika is is like ikan Nemo. I don't know why Mika is like ikan Nemo. Because my ikan Nemo is my mom and my father, my mother. When I'm happy, I'm dead. If you don't eat, no. You less me. Wait, bagaimana cara gampangnya menilai tipe 0 sampai ke 1 kayak yang dijelasin tadi? Yaitu when I'm happy, I smile. Kan? Jika saya bahagia, saya akan tersenyum. Dan untuk yang Ketika saya bahagia, saya tersenyum katakannya kalau ya, dia. saya tersenyum. Kalau yang ini apa dia tidak? Jika saya belajar, saya akan melewati. Saya akan lulus. Saya akan berhasil. Saya akan kelas. Itu kan. Ya lah. Apa yang